Offensive. CR. U-turn. Basta, hindi pa Berry. U-turn last, U-turn. Tatlo sa office ha, tatlo. Office. Ubus yan kay Berry, ubus yan. U-turn short. Busin mo, U-turn Perry. short, U-turn short. Ano mo ba, Beer? Si Berry Howax. Hawak yan. Ubos to. Huwag kayo maingay, ubos Hindi to. na naglalaro. Ayun yun na daw sa Howax. Ayun na matawag ni Nabo. Kumain na Kaya daw. nga, wala daw thrill eh. Wala daw thrill doon. Ano kasi, Ano? bago namin na-recruit si Berry, winanonwan namin siya. Tinalo namin siya. Pwede na! Kaya gusto niya sa amin. Tinatalo namin ng Howax eh. Iyo. Tagalog. Iyon. Tagalog ka na kaya ah. Kaya Tagalog ka na. Iba na nga na to, bro. Tagin mo! Kaya, bobo. Iba na natin. Ito, pre. Sana all. Banana to, pre. Sabay Nging, ka. nging, nging. Banana, mag-English ka. Hello. Hello. Yan, nasa box. Yan, lumabas. Dalawang ani. 69 games. Yeah. Ulit Yung na. Yung team. Likod mo, Very likod mo! Sa likod mo, very likod! Ayun o, sa may aircon. Dinaanan mo. Ugyang. Hindi ko nansin si Berry. Sabay! Oh my god, what the fuck, Cash? Ubus mo. Ubus pa nga. Ay, Howax. Howax nga to, Howax. Oh shit, Cash! A timed bomb has been Ubus planted. pa nga. Malanapak pa yan. POV namin. Pop. Eh, ano ka lang, POV ko. Ay, gagi Doon ka na lang po. sa Ano ka lang, doon dyan. Tapos, Atras ka. yan. Baba na. Ooh, yeah. Boss.